Bagay? Oo. Ginagamit sa tao? Opo. Sa balay? Dili. Personal? Oh, personal. Oo. Oh! Minus 3 seconds. Oo, oo, hindi. English? Ay! Pwede na? Roman. Oo, hindi pwede lang. Ginagamit sa lawas sa tao? Dili. Personal. Minus 9 seconds, ha? 9 seconds. I-minus. Crush. Hindi. Ginagamit sa tao. Personal. Sa taas. Hindi. Sa baba. Pwede. Panty. Hindi. English, Tagalog. English. Oo. Okay. Dili. Dili. Sa taas. Sa baba. Baba. Hindi. Taas. Dili. Ay, dagang violation. Makeup. 1 minute. Minus, ha? Minus. Yung violation. Cotton bag. Hindi. Pulbos. Hindi. Napkin. Hindi. Pataas. Sublay. Comb. Hindi. Lagi panulat yan. Bra. Hindi. Ginagamit ng tao. Personal. Shampoo. Ay, dili. Sabon. Hindi. Face powder. Nagigamit sa taas? Si Ate, okay na. Dili sa baba? Cologne, perfume, gadget. Pwede. Cellphone, digicam. Pili. Time na, wala pa. Minus 10, ha? Earrings. Personal belongings. Oo. Mirror. Sige pa. Mirror. Comb. Bag. Wallet. Go. Wallet. Wala pa na minus? Oy, binsu si ano siya mo.